महाप्रभुंक रचित मानवीय लीलारे प्रभु भी देहत्याग करती, विलय भी हुअन्ति, पुणी जन्म हुए नूतन विग्रह मानकर जीवदान पाई करिथांती संसार रे लीला खेला महाप्रभु। तेणु निर्दिष्ट समय व्यवधान रे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर एही दारु को परिवर्तन करा जाइथाय। एही प्रक्रिया को नवकलेबर कहा जाइथाय। महाप्रभुंकर एही रहस्यमय नवकलेबर बा ब्रह्म परिवर्तन बा घट परिवर्तन किपरि होइथाय एही वीडियो माध्यम रे जानिबाकु पाइबे। पुरी जगन्नाथ मंदिर रे पूजित महाप्रभु श्री जगन्नाथंक जन्म और मृत्यु प्रक्रिया रे हेउथिबा नवकलेबर शब्दर अर्थ है नूतन स्वरूप। साधारणतः मनुष्य जेपरी जीर्ण वस्त्र को परिवर्तन करी नूतन वस्त्र धारण करे, ठीक सेहीपरि आत्मा जीर्ण शरीर को परित्याग करी नूतन शरीर रे प्रवेश करिथाए। श्रीमद् भगवद गीतार एही दिव्य बाणी मानव समाज पई जेतिकी प्रयोज्य, जगतर नाथ परम ब्रह्म स्वरूपी श्री जगन्नाथंक ठारे सेतिकी ग्रहणीय होईछि। हिंदू धर्म उपासना अनुजाई एही नवकलेबर बेले श्रीजीउंक पार्थिव मूर्ति को परिवर्तन करा जाई ता स्थान रे नुआ काठ मूर्ति पारंपरिक रीतिनीति अनुसार अवस्थापन करा जाए एवं पुराणा दारु को श्री जगन्नाथंक परिसर मध्यरे थिबा कोइली वैकुंठ रे अनुरूप रीतिनीति मध्यरे समाधि दिया जाइथाए। लीलामय महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर नवकलेबर विधि साधारणतः जो वर्ष 2टी आषाढ़ मास पड़े सही वर्ष श्री जगन्नाथंक नवकलेबर होइथाए। एही मास को अधमास, मलमास बा पुरुषोत्तम मास मध्य कहा जाइथाए। अन्य मास मानक अपेक्षा एही मासटी श्रेष्ठ बोली पद्म पुराण रे उल्लेख रही। मूर्ति निर्माण शास्त्र को अनुध्यान कले जना जाए जे निम्ब दारु श्रेष्ठ और शक्त होइथिबारु श्री जगन्नाथंक विग्रह निर्माण उपयुक्त होइथाए। श्री जगन्नाथादि विग्रह दारु रे निर्मित होइथिबारु एहांकर परमायु शास्त्रीय परंपरा अनुसार 12 वर्ष होइथाए, किंतु श्री मंदिर रे ठीक 12 वर्ष रे जोड़ा आषाढ़ बा मल आषाढ़ न पड़िले नवकलेबर विधि अनुष्ठित न होई जोड़ा आषाढ़ को अपेक्षा करा जाइथाए। साधारणतः प्रति वर्ष रथयात्रा पूर्वरु देवस्नान पूर्णिमा ठारू कृष्ण अमावास्या पर्यंत 15 दिन को अनबसर बा अणसर कहा जाए, किंतु जोड़ा आषाढ़ पड़िथिबा वर्ष मलमास हेतु नवकलेबर रथयात्रा पूर्वरु 1.5 मास बा 45 दिन धरी पालित अणसर विधि को महा अनबसर बा महा अणसर कहा जाए। 3 पक्षर प्रथम 2 पक्षरे विग्रह निर्माण और शेष पक्षटी अणसर विधि पालित हुए। श्री मंदिर स्वत्वलिपि रे वर्णित तथ्य अनुजाई 12 वर्ष हेउ बा ततोधिक वर्ष रे जो वर्ष जोड़ा आषाढ़ मास पड़े सही वर्ष ठाकुर मानकर नवकलेबर विधि हुए और अणसर समय 1.5 मास हुए। नवकलेबर विधि 2 प्रकार होइथाए। गोटिए हेउछि श्रीअंग फिटा और अन्यटी दारु संग्रह करा जाई नूतन विग्रह निर्माण तथा ब्रह्म परिवर्तन। श्रीअंग फिटा विधि रे महाप्रभु श्रीअंग फिटा आवश्यक मरामती कार्य करा जाइथाए। विग्रह मानकर सप्तावरण खोला जाई नूतन भावे पारंपरिक सप्तावरण कार्य महा अणसर समय रे करा जाइथाए। एही श्रीअंग फिटा कार्य रे दैता वंशज स्वाई महापात्र, दास महापात्र और पति महापात्र वंशज सेवायत माने नियोजित होइथांती एवं एही विधि रे नूतन विग्रह निर्माण किंबा ब्रह्म परिवर्तन होई न थाए, किंतु दारु संग्रह विधि रे ब्रह्म निर्माण बा ब्रह्म परिवर्तन होइथाए। नवकलेबर विधि विधान रे थिबा 12 गोटी विधि मध्यरु वनजाग यात्रा विधि सर्वप्रथम। चैत्र शुक्ल दशमी तिथि रे वनजाग यात्रा विधि शुभारंभ होइथाए। उक्त दिन श्रीमंदिर रे मध्याह्न धूप नीति शेष हेबा परे पति महापात्र सेवक रत्न सिंहासन उपर को उठी विग्रह मानक श्रीअंग रे लागी होइथिबा 4 बाड़र आज्ञामाଳ आनी 3 बाड़ आज्ञामाଳ बाड़ग्राही दैतांकु देई निजे श्री सुदर्शनक बाड़र आज्ञामाळ ग्रहण करी गर्भगृहरु अणसर पिंडी को आसीथांती। सही समय रे चांगड़ा मेकअप जोगाई थिबा गोटा बार लगी खंडुआ साड़ी को दैतापति मस्तकरे बांधी वनजाग यात्री दल श्री नौर अभिमुखे यात्रा करिथांती। सेठारे गजपति महाराजांक श्रीहस्त स्पर्श गुआ को राजगुरु विश्वावसु हस्तरे टेकी देई एक पटुआर रे जाई समस्ते जगन्नाथंक बल्लभ मठरे 1.5 दिन विश्राम नहीं थांती। वनजाग यात्रार
ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଲେଙ୍କା ସେବକ ରୌପ୍ୟ ଚକ୍ରଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରି ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ବନଯାଗ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାଏ। ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦଇତା ସେବକମାନେ ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ନଦୀ କୂଳ, ଶ୍ମଶାନ, ଜଙ୍ଗଲ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦଇତା ସେବକଙ୍କ ପୋଥି ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ପୂର୍ବରୁ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷର କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉକ୍ତ ଗଛଟିର ଅବସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉକ୍ତ ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱବୃକ୍ଷଟିର ଅନତି ଦୂରରେ ଶ୍ମଶାନ ଥିବ, ବଜ୍ରାଘାତ ବା ବନାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନଥିବ, ବୃକ୍ଷଟି ନଦୀ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ଥିବ, ବୃକ୍ଷର ସନ୍ନିକଟରେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଥିବ, ବୃକ୍ଷର ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବସା କରିନଥିବେ ଓ ବୃକ୍ଷର କୌଣସି ଡାଳ 12 ଫୁଟରୁ ଅଧିକା ହୋଇନଥିବ, ବୃକ୍ଷଟି ଚତୁଃଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ବୃକ୍ଷର କୌଣସି ଡାଳ କଟା ଯାଇନଥିବ। ଏହି ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷକ ଭାବେ ନାଗସର୍ପ ରହିଥିବେ। ବୃକ୍ଷରେ ଆୟୁଷ ଚିହ୍ନ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶଙ୍ଖଚକ୍ର, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ହଳମୂଷଳ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଓ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଦେଖି ବନଯାଗ କାରିଗଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ବରୁଣ, ବେଲ, ସାହାଡ଼ା ବା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଥିବ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଲୋକମାନେ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ପୂଜନ କରୁଥିଲେ ତାହା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏହି ମହାଦାରୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗସ୍ଫୁଟନ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବେ ଦାରୁ ଚୟନ କରି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣାମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦେଉଳି ମଠ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବନଯାଗ ଯାତ୍ରୀ ଦଳ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥଳ ନିକଟକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଶବରପଲ୍ଲୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଓ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଦାରୁରେ ଉତ୍ତର ବା ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଶବରପଲ୍ଲୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶବରପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ଯଜ୍ଞଶାଳା ଓ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସଫା କରାଯାଇ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ପରେ ଲେଙ୍କା ସେବକ ଚକ୍ରଦଣ୍ଡକୁ ବୃକ୍ଷରେ ସ୍ପର୍ଶପୂର୍ବକ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ସେବକ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ନେଇ ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇଥାନ୍ତି। ଦଇତାପତିମାନେ ବୃକ୍ଷକୁ ମାର୍ଜନା କରାଇ ଶୁଳ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦଇତାପତି, ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନେ ସବୁ ବୃକ୍ଷର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ହୋମାଯଜ୍ଞାଦି 2 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପରମ୍ପରା ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମରେ 6 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମା, ପ୍ରଚାରକ, ଚରୁ, ସମିଧାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରଜାପକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ହୋମରେ 1008 ପାତାଳ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଧରାଶାୟୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜନ ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଯଜ୍ଞଶାଳାର ବାୟୁକୋଣରେ ଥିବା କୁରାଢ଼ୀକୁ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯଜ୍ଞଶେଷର ଘୃତ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଦାରୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ଓ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀକୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ଦାରୁରେ ସ୍ପର୍ଶପୂର୍ବକ ପ୍ରଥମ ଛେଦ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରୂପା କୁରାଢ଼ୀକୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ଦାରୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ହାତକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣାଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣାମାନେ ହରିହରି ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନାଦି ମଧ୍ୟରେ ଦାରୁ ଛେଦନ କରି ଧରାଶାୟୀ କରିଥାନ୍ତି। ଦାରୁର କେବଳ ଗଣ୍ଡି ଅଂଶଟି ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବଳକା ଶାଖା, ପ୍ରଶାଖା, ପତ୍ର, ବକଳା ଆଦିକୁ ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦାରୁ ଚଉପଟ ହେବା ପରେ ତାହାକୁ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଖଣ୍ଡୁଆ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ାଇ 4 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଶଗଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି 4ଟି ଯାକ ଦାରୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ବନଯୋଗ ବିଧିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ। ଏହା ସହିତ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ପରିସରରେ ବନଯାଗ ବିଧି ନିମିତ୍ତ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠର ନୈಋତ କୋଣରେ 7 ଗୋଟି ମଣ୍ଡପ, ଯାହାକି ବାଉଁଶ, ବନମାଟି, ନଡ଼ା, ଇଟା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଚାଳ ଛପରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ।
सेगुड़िक है प्रतिष्ठा मंडप, नृसिंह मंडप, निर्माण मंडप, संभार मंडप, स्नान मंडप, अधिवास मंडप एवं दारू मंडप। यह पूर्वर कोइली बैकुंठ परिसर रे पूर्व दिगरे दारू गृह निर्माण करा जाई गृहर दक्षिण दिगरु दारू सगड़ी गुड़ी को रखा जाई थाए। दारू मंडप रे दारू अधिवास हेबा सह निर्माण मंडप रे विग्रह मानकर निर्माण कार्य होइथाए। स्नान मंडप रे दारू को स्नान करा जाए और एथिपाई जलाधिवास अधिवास मंडप रे होइथाए। प्रतिष्ठा मंडप रे यज्ञानुष्ठान कार्य होइथाए। संभार मंडप रे यज्ञ संभार और जिनिष आदि संरक्षित होई रखा जाए और सही स्थान रे अंकुरारोपण कार्य करा जाय थाए। स्नान पूर्णिमा दिन स्नान वेदी रे विग्रह मानकर स्नान नीति संपादन परे कोइली बैकुंठस्थ दारू गृह रे रहिथिबा दारू मानंकु गड़ू जल रे पति महापात्र और दैत्य सेवक माने स्नान कराई थांती। एहा परे दारू को निर्माण मंडप को अणा जाए एवं निर्माण कार्य आरंभ हुए। विग्रह निर्माण पाई विश्वकर्मा महाराणा, पति महापात्र, विश्वावसु महावंशीय और दैत्य सेवक माने नियोजित होइथांती। विग्रह निर्माण कार्य आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी सुद्धा शेष होइथाए एवं सेहीपरि विग्रह मानकर जीवन्यास तथा कर्म वैदिक ब्राह्मण माने करिथांती। प्रतिष्ठा कर्मर अंगभूत यज्ञ रे पूर्णाहुति प्रदान परे 11 दिन यज्ञ होई यज्ञर परिसमाप्ति हुए। यहाँ परे मुख्य आचार्य विग्रह मानकर प्राण प्रतिष्ठा कुश द्वारा दूररू करिथांती। ब्रह्म परिवर्तनर परवर्ती पर्याय अत्यंत दुखपूर्ण होइथाए। श्रीमंदिरर कोइली उपवन परिसर रे थिबा शियाली लता ठारे एक विराट गर्त करा जाई महाप्रभुंक व्यवहृत पाटवस्त्र, कर्पूर, चंदन इत्यादि पका जाई पुरातन विग्रहंक कलेबरंकु पाताली करा जाए। दैत्यापति तथा सेवायत माने शुद्धि क्रिया करिथांती। संपूर्ण नियम निष्ठार सह हविषान्न महाप्रसाद इत्यादि सेवन करिथांती एवं त्रयोदश दिन महोत्सव पालित होइथाए। रहस्यमय श्री विग्रहंकर नवकलेबर विधान अवसर रे ब्रह्मोत्सव लीला, गोलक लीला और दैत्यापति मानक लौकिक शुद्धिक्रिया तथा अणसर घरे गोपनीय विधि कर्म सबु सरिया परे अमावास्या दिन दारू विग्रहंक पूर्ण रूपायन, नेत्रोत्सव तथा नव यौवन दर्शन नीति अनुष्ठित होइथाए। श्रीक्षेत्र रे अनुष्ठित नवकलेबर महाप्रभुंक एक अभिनव लीला जहाँकि सभ्यतम 2015 मसीह पुरी श्रीमंदिर रे अनुष्ठित होइथिला। समग्र पृथ्वी रे एपरी लीला केउठारे भी परिदृश्य होई न थाए। दीर्घ 4 मास धरी प्राय 12 गोटी विधि विधान पारंपरिक भावे अनुष्ठित होइथाए। एही रहस्य भेद करिबा सामान्य मनुष्य पक्षे असंभव। सांग माने जगतर नाथ जगन्नाथ आम मौड़मणि कालिया ठाकुरंकर नवकलेबरर एही वीडियो आपण माननकु किपरि लागिला कमेंट माध्यम रे जणाइबे। वीडियोटी भल लागिथियो बोली आशा करे। आज पई एतिकी सांग माने रहुची। नमस्कार। जय जगन्नाथ।